दर्शक बंधु आपण मानकर टिके मूल्यवान समय देकी यही गुरुत्वपूर्ण कथागुड़ी ध्यान दे शुणु। 1 नंबर नारी जदि घर कथा को बा भल मंद को बाहर प्रकाश करुच्ची तेबे जानि रखंतु स्वामी एवं स्त्री मध्य सबुबले अशांति वृद्धि पाई थाए एवं परिवार रे नानादि प्रकार बाधाविघ्न आसवा सहित अशांति बारंबार देखा दे थाए। 2 नंबर जो पत्नी स्वामी को कटु कथा कही थाए एवं अन्य पुरुष देखिले खुशी हुए ता परिवार सर्वदा अशांति रे कटे। बयसर शेष समय रे शरीर दुर्गंध बाहरे एवं जंत्रणा मध्य भोग करिथाए। 3 नंबर जो पत्नी सर्वदा स्वामींकर निंदा करिथाए सही स्त्री को केबे भी स्वामी सुख मिल न थाए एवं मृत्यु परे नरकवास दंड मिलता है एवं 7 जन्म जाए मध्य मनुष्य जन्म प्राप्त होई न थाए। 4 नंबर स्वामी माने निजर सबु काम समाप्त करी स्त्री शोया बेले तांको सहित किछि मीठा मीठा कथा कहवा उचित। राति रे रोमांटिक कथा कहले स्त्री मानकर मन खुशी होई कि शांति होई थाए एवं स्त्री माने निजर दिन सारार कष्ट भूलिकी बहुत खुशी होई थांती। 5 नंबर जो दंपति राति रे आलिंगन करी सोई थांती तांको मध्यरे प्रेम भल पाइबा सबुबले बढ़िबा को लागि थाए आउ एही भली पुरुष केबे ताको स्त्री की धोखा दियंती नहीं। 6 नंबर जदि आपणक स्त्री बाहर काम करुछंती तेबे तांको घर काम सहित ऑफिस काम मध्य करबा को पड़ु थाए सेथिपाई तांकर विशेष ध्यान रखंतु एवं तांकर मूड ठीक करिया पई जोक इत्यादि शुणांतु नचेत दुहे मिसी फिल्म देखंतु देखिबे आपणक भितर थिबा कली झगड़ा धीरे धीरे दूर होई जिवो। 7 नंबर सुना जिनिस केबे भी बाम हाथ रे पिंधिबा उचित नुहे। लाल किंबा हलदिया कपड़ा रे सबुबेले सुना जिनिस को गुड़ाई रखिले शुभ होई थाए। 8 नंबर महिला मानकु निज रोषेई घर हलदी केबे भी काहाकू देबा उचित नुहे। हलदी केबे भी रोषेई घर सरिया मध्य उचित नुहे। हलदी अन्य को देवा द्वारा घरु माँ अन्नपूर्णा सबुदिन पाई चली जाइथांती सबुबेले धनर भाव देखा देई थाए मन रखिबे। 9 नंबर जो नारी स्वामी मन रे दुख देई थाए तांको परिवार रे सर्वदा अशांति देखा देई थाए एवं नानादि प्रकार बाधाविघ्न आसी पहुँची थाए जेते रोजगार हेले मध्य अभाव लगी रही थाए ध्यान रखिबे। 10 नंबर जो नारी शाशु ससुर को अवमानना तथा हतादार करिथाए सही नारीर स्वामी सकल विपदरे पड़िथाए एवं सही नारी स्वामी सुखरु मध्य वंचित होइथाए। 11 नंबर जो पुरुष पर नारी पर स्त्री पर झियो पर बहु मानक संगरे संगम करिथाए से पर जन्म रे कुकुर जन्म पाइथाए एवं 7 जन्म जाए नरक जंत्रणा भोगिथाए। 12 नंबर संज बेले खाइले संज बेले शोइले एवं संज बेले कुकथा कहूथिबा मनीष सबुबेले रोगरे पड़िबा सहित पूर्वपुरुष एवं देवी देवतांकर रोषर मध्य शिकार होइथाए मन रखिबे। घरे मध्य सबुबेले दरिद्रता देखा देइथाए। 13 नंबर जो पुरुष विवाह परे कुलधर्म रक्षा करी ता कार्य करिथाए ता प्रति समस्तंकर आशीर्वाद रही थाए। पूर्वपुरुष तांको मध्य आशीर्वाद करिथांती एवं सर्व देवादेवी उभय वर प्रदान मध्य करिथांती। 14 नंबर घरर उत्तर दिगरे सबुज पत्र युक्त गछ लगाइबा द्वारा शुभप्रद होइथाए एवं घरु नकारात्मक शक्ति दूर होगा सहित धन संपत्ति वृद्धि होइथाए। 15 नंबर जदि घरे आर्थिक स्थिति बहुत खराब चली थाए तेबे शुक्रवार दिन माता लक्ष्मींकर एवं कुबेरंकर फटो आनी ठाकुर घरे रखी पूजा करने द्वारा आर्थिक स्थिति मजबूत होगा सहित घर दरिद्रता दूर होइथाए। 16 नंबर जो पुरुष बिना कारण रे संतान मानंकु एवं पत्नी को हैरान करे से 7 जन्म जाए नंपुसक होई जन्म होइथाए एवं जो पुरुष स्त्री सहित बारंबार शारीरिक संपर्क रखिथाए ताहार ओजन बल जल्दी मध्य क्षय होइथाए एवं से रोग बेमार रे मध्य पड़ी पारे। 17 नंबर भूल रे भी कहा निज घरर झाड़ू को अन्य को देवा उचित नहीं कारण यार अर्थ माँ लक्ष्मी को आपण माने घर बाहर कर दौरान झाड़ू को सर्वदा लुचेक रखिए। झाड़ू को केबे भी गोईठा मारिबा और संध्या राति झाड़ूर व्यवहार करेंगे ना
ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନାଯାଇଛି। 18 ନମ୍ବର, ନାରୀମାନେ ନିଜେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ଗୋଡ଼ମୁଦି, ପାଉଁଜି ଆଦି ଅନ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଆଭୂଷଣ ନାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ନାରୀକୁ କେବେ ବି ବେକ ଖାଲି କରିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜଣେ ନାରୀର ଆଭୂଷଣ ଘରର ପରିଚୟ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଆଭୂଷଣ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବା କଦାପି ଉଚିତ ନୁହେଁ। 19 ନମ୍ବର, ରୋଷେଇ ଘରର ବେଲଣା, କାଠି, ତାୱା ଆଦି ମନେ ରଖିବେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ବି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ହେବା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କଳହ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ। 20 ନମ୍ବର, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଦହି, କ୍ଷୀର, ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ଅଟା ଭଳି ଧଳା ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କେବେ ବି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ବି ଯେତେ ବି ଜରୁରତ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲରେ ବି ରୋଷେଇ ଘରୁ ନାରୀମାନେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 21 ନମ୍ବର, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। 22 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ତେବେ ସେ ଘର କାମ କରି ମଧ୍ୟ ଥକିଯାଆନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଟିକେ ଘଷାମୋଡ଼ା କରିଦେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। 23 ନମ୍ବର, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମଜୋର ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଠ ଚମ୍ପା ଫୁଲକୁ କିଛି ସମୟ ଶୁଙ୍ଘିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବାରେ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 24 ନମ୍ବର, ହରଡ଼ ଡାଲି ସହିତ ଦହି କେବେ ବି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। 25 ନମ୍ବର, ମହୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭପ୍ରଦ। କିନ୍ତୁ ମହୁକୁ କେବେ ବି ଗରମ କରି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। 26 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗାଳିଗୁଲଜ କରାଯାଇଥାଏ ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଏମିତି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। 27 ନମ୍ବର, ଘରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ସାଧବଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଟେ। 28 ନମ୍ବର, ଘରର ନାରୀ ଯଦି ନିଜକୁ ସଫା ସୁତୁରା ସହିତ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥାଏ। 29 ନମ୍ବର, ଶୋଇବା ଘରର କବାଟ ଆଗରେ ଆଇନା ଲଗାଇବା ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବା ସହ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ସମୟରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦର ସେବା କରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ସେହି ନାରୀର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର କରି ତାଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।